श्री हनुमत पंचचामरम् नमोस्तु ते हनुमते दयावते मनोगते सुवर्णे पर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्त सिद्धि संकमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीतवान् हो समस्त वेद शास्त्रकम् भवन मनोज्ञ भाषणम् अभूव कर्म भूषणम् रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणम् धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविस्मृतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीन जानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्त दुष्टरक्षसां विनाशकालसूचनं चकार रावणाग्रतः दयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समुह्य चौषधिप्रभं भवान् रक्ष लक्ष्मणं भवावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तिलोकबान्धवोपमन्यत स्वयं विभु भवाश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पस्मस्तकाञ्जलिं तदेहि मेऽञ्जनासुत त्वदीय भक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदास दासताम् अगण्य पुण्यवान् भवान् अनन्य धन्य जीवनः विमुच्य मौक्तिकस्त्रजं ददौ धरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयत् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनुमता प्रदेय सर्वमित्यहो विदेह राज्यनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेह मुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद् यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्व दृशां दशाननान्तके इदं गृहाणदास कल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमान चेतसा रिपुं षडान्तरान् विनाशयाशु दुर्दमान् पुनर्भवाक्य कर्दमात् विमुच्य पाहि पाहि माम् नमोस्तु ते हनुमते दयावते मनोगते सुवर्णे पर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्त सिद्धि संकमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीतवान् हो समस्त वेद शास्त्रकम् भवन मनोज्ञ भाषणम् बभूव कर्म भूषणम् रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविस्मृतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीन जानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्त दुष्टरक्षसां विनाशकालसूचनं चकार रावणाग्रतः दयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समुह्य चौषधिप्रभं भवान् रक्ष लक्ष्मणं भवावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तिलोकबान्धवोपमन्यत स्वयं विभु भवाश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पस्मस्तकाञ्जलिं तदेहि मेऽञ्जनासुत त्वदीय भक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदास दासताम् अगण्य पुण्यवान् भवान् अनन्य धन्य जीवनः विमुच्य मौक्तिकस्त्रजं ददौ धरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयत् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनुमता प्रदेय सर्वमित्
विद्यहो विदेह राज्य नंदिनी मनोहरे वरे परे विदेह मुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्वम दृशां दशाननान्तके इदं च पञ्चचामरं गृहाणदास कल्पितं समीरणात्म संभव प्रमोदमान चेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयाशु दुर्दमान् पुनर्भवाच्य कर्दमात् विमुच्य पाहि पाहि श्री हनुमत पंचचामरम् नमोस्तु ते हनुमते दयावते मनोगते सुवर्ण पर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचःकमे समस्त सिद्धि संकमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीतवान् हो समस्त वेद शास्त्रकं भवन मनोज्ञ भाषणं बभूव कर्म भूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविस्मृतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्त दुष्टरक्षसां विनाशकालसूचनं चकार रावणाग्रतः दयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समूह्य चौषधिप्रभं भवान् रक्ष लक्ष्मणं भवावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोपमन्यत स्वयं विभु भवाश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्र भो सभास्पस्मस्तकाञ्जलिं तदेहि मेञ्जनासुत त्वदीय भक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदास दासताम् अगण्य पुण्यवान् भवान् अनन्य धन्य जीवनः विमुच्य मौक्तिकस्त्रजं ददौ धरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयत् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनुमता प्रदेय सर्वमित्यहो विदेह राज्य नंदिनी मनोहरे वरे परे विदेह मुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्वम दृशां दशाननान्तके इदं गृहाणदास कल्पितं समीरणात्म संभव प्रमोदमान चेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयाशु दुर्दमान् पुनर्भवाच्य कर्दमात् विमुच्य पाहि पाहि माम् नमोस्तु ते हनुमते दयावते मनोगते सुवर्ण पर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचःकमे समस्त सिद्धि संकमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीतवान् हो समस्त वेद शास्त्रकं भवन मनोज्ञ भाषणं बभूव कर्म भूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविस्मृतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्त दुष्टरक्षसां विनाशकालसूचनं चकार रावणाग्रतः दयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समूह्य चौषधिप्रभं भवान् रक्ष लक्ष्मणं भवावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोपमन्यत स्वयं विभु भवाश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र
तत्प्रभो सभास्पस्मस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मेऽञ्जनासुत त्वदीय भक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदास दासताम् अगण्य पुण्यवान् भवान् अनन्य धन्य जीवनः विमुच्य मौक्तिकस्त्रजं ददौ धरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयत् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनुमत प्रदेय सर्वमित्यहो विदेह राज्यनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेह मुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्व दृशां दशाननान्तके इदं च पञ्चचामरं गृहाणदासकल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमान चेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयाशु दुर्दमान् पुनर्भवाच्च कर्दमात् विमुच्य पाहि पाहि श्री हनुमत पञ्चचामरम् नमोऽस्तु ते हनुमते दयावते मनोगते सुवर्णे पर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्तसिद्धिसङ्कमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीतवान् हो समस्तवेदशास्त्रकं भवन्मनोज्ञभाषणं बभूव कर्मभूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविस्मृतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्त दुष्टरक्षसां विनाशकालसूचनं चकार रावणाग्रतः दयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समुह्य चौषधिप्रभं भवान् रक्ष लक्ष्मणं भवावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तलोकबान्धवोपमन्यत स्वयं विभु भवाश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्प्रभो सभास्पस्मस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मेऽञ्जनासुत त्वदीय भक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदास दासताम् अगण्य पुण्यवान् भवान् अनन्य धन्य जीवनः विमुच्य मौक्तिकस्त्रजं ददौ धरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयत् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनुमत प्रदेय सर्वमित्यहो विदेह राज्यनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेह मुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्व दृशां दशाननान्तके इदं गृहाणदासकल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमान चेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयाशु दुर्दमान् पुनर्भवाच्च कर्दमात् विमुच्य पाहि पाहि माम् नमोऽस्तु ते हनुमते दयावते मनोगते सुवर्णे पर्वताकृते नभस्वतः सुतायते न चाञ्जनेयते समो जगत्त्रये महामते पराक्रमे वचः कमे समस्तसिद्धिसङ्कमे रविं ग्रसिष्णुरुत्पतन् फलेच्छया शिशुर्भवान् रवेर्गृहीतवान् हो समस्तवेदशास्त्रकं भवन्मनोज्ञभाषणं बभूव कर्मभूषणं रघुत्तमस्य मानसाम्बुजस्य पूर्णतोषणं धरात्मजापतिं भवान् विभावयन् जगत्पतिं जगाम रामदासतां समस्तलोकविस्मृतां विलङ्घ्य वारिधिं जवात् विलोक्य दीनजानकीं दशाननस्य मानसं ददाह लङ्कया समं विलोक्य मातरं कृशां दशाननस्य तद्वने भवान् भाषत प्रियं मनोहरं च संस्कृतं समस्त दुष्टरक्षसां विनाशकाल
सूचनं चकार रावणाग्रतः दयेन वा भयेन वा महाबलो महाचलं समुह्य चौषधि प्रभं भवाङ्गरक्ष लक्ष्मणं भवावहे महावहे महोपकारिणं तदा भवन्तमात्मबान्धवं समस्तिलोक बान्धवोपमन्यत स्वयं विभु भवाश्च यत्र यत्र तत् शृणोति रामकीर्तनं करोति तत्र तत्प्रभो सभास्पस्मस्तकाञ्जलिं प्रदेहि मेऽञ्जनासुत त्वदीय भक्तिवैभवं विदेहि मे निरञ्जनं च रामदास दासताम् अगण्य पुण्यवान् भवान् अनन्य धन्य जीवनः विमुच्य मौक्तिकस्त्रजं ददौ धरात्मजा मुदा भवन्तमालिलिङ्गयत् रघुत्तमः स्वयं वदन् इदं हि मे हनुमत प्रदेय सर्वमित्यहो विदेह राज्यनन्दिनी मनोहरे वरे परे विदेह मुक्तिदायके विदेहि मे मनोहरे क्षणं क्षणं निरीक्षणं भवेद्यथा मयि प्रभो तथा निवेदयस्व दृशां दशाननान्तके इदं च पञ्चचामरं गृहाणदास कल्पितं समीरणात्मसम्भव प्रमोदमान चेतसा रिपून् षडान्तरान् विनाशयाशु दुर्दमान् पुनर्भवाच्य कर्दमात् विमुच्य पाहि